हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज हूँ गुरुवार, लक्ष्मी माँ को दिन। आज सकाल मुझे उठी पड़े उठी मोर गाधा फादा नित्यकर्म सारी गाधा सारी घर द्वार वाल कर भात बसई आटे उषुम पानी आनी जो पेट गैस होना मुझे उषुम पानी डेली पीबी देखा चर्बी भी टे कम फैट कम सहित पेट गैस भी भल हम उषुम पानी रखी पीवाई ये उषुम पानी पीऊली देखिली जो जड़े मान खाई से आसिक खाऊँ मन भर पेट फुल कर खाऊँ देखिए ये देखिए बहुत खुशी लगला मुझे कैप्चर करदे कैप्चर कर मत अनाऊँगी जमी मुझे पाखु से पड़े तेणु मुझे पाखु चाहूनी से खाला बेले मुझे सब दूर ही रोचे खाली दूर टे देखिए मन शांति हो जाए डाके खाली आसे आसे से बिल्कुल आसबनी पाखे था अच्छी पाखे से ऊपर जो पाई भितर रोचे ना से पाई भितर आउ किए आणुचे से पलाउं उड़ी जदि घर पाखे जदि घर भितर माने हाथ पाऊ था आनी छोट बड़ देख रखी था होता निजे धरी से जापर था चिन्ह पार्थ चिन्हुंट कि पाखक आसुना डरुंच ना ये पा टे मुझे पी दूसरी उषुम पा पीले भी शांति लगुच उषुम पा शांति लगे हाँ ये मो भात फुटी गला फुटिक से पूरा उतरिया उपर है सिम करदेली एपटे डाली आनिक बसई डाली में मैं साधा डाली हरड़ डाली कखारू टे खाली पकई काटिक पकई प्लग तो सेपट खराब हो ये संगे आनी प्लग कनेक्शन ये अच्छी तो ये आनी बसई हाँ कर हाँ चल ऑफिस जीवा ओके टाटा बाय बाय सामान बेसी फुल ना अल्प अच्छी बेलपत्र आज टे बड़ बड़ बेलपत्र आनी आगे मंदार फुल टेबुल गोलाप टगर फुल केतेटा बेसी आज फुल ना फुटुनी कौन जानी वर्षा पाटा जब बेसी हाँ 2-4 दिन लगातार वर्षा हो पुणी टे हाँ हाँ आज खरा हो गछ टे मरला मरला ना से माँ पुआ आम बसिक पखाड़ खाइबा पखाड़ भात तो सब बेलाटार क्षीर रखी तेणु ये खाईदे बैगण भजा यहाँ बैगण भजा को पाग आईटी बैगण भजा आगे आचार खाई चलू ये मो पुआ ये केत क्षीर टे पीवा ये क्षीर टे अच्छी पीवा डाकुची से बिल्कुल शुणुनी आसुनी खाली आड़े साड़े धाऊँ आसुनी आसे शिवांश न आरे आरे आ क्षीर टे पीदबा आला तुम पिला दिने गुरुनु गाहर गुरुनुचु से बड़ हो गला मुझे कहली तू तो बड़ हो गलु कह मत टे काखुन खा मुझे मुझे बड़ हो गली टे रोसे घरटा टे सहिता सहित करदेवी सब पिंपुड़ी होती काढ़ी सब लक्षण रेखा सब मारिकी टे सहिता सहित करी यहाँ हूँ रोसे घर सजाड़ा पूर्व रोसे घर सजाड़ा पर देखी ये सफा करी बतुरे सफा कर आहरी बतुरे सफा करने हाथ में हम यहाँ वाशिंग मशीन लाइन तो ना लाइन आसूसी जाऊँगी स्विच मराही इनभर्टर कनेक्शन अच्छी जो इनभर्टर एटा लगेले सीटा क्या हो इनभर्टर तो गाँ मानक पोखरी बढ़िया पोखरी की नहीं सब जगह एकाठी सफा करदे पानी की सुविधा सब सुविधा शांति ओदा हो गाधा बदा करके आस लाट्रिन बाथरूम सफा कर मन खुशी ना पेंट धरिकी मत बाड़े देखुना ना काटुची रे गोर गुड़ाक आनी रखी फ्रिज हैंडल ओहली शिवांश भारी दुष्ट फोन बाड़े डर लगुच ना बहुत फांका अच्छी पड़ बोली पड़ा टे खोली लुगापड़ा सुखे बोली शुणुनी काली ये घास बाची मझी तक जो सफा देखा जाऊनी ये सब घास सफा कर गदे सब घास आहरी अच्छी सेपट एपट आज देखा उपरली टे घास आगे उपाड़िया शिवांश शोई पड़ी भात खाई नी तो जो भात खाइली ये शुआई शोई अलता लगे देवी
ଶୋଇଛି ତ ଲାଇନ୍ ଆଜି ଅଛି। ଘର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସାଇତି କରିବି, ଟିକେ ଅଳତା ଟିକେ ଲଗେଇ ପକାଏ। ତାପରେ ଏଇନେ ଭାତ ଯେହେତୁ ଖାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି? ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଛି ନା, ଟିକେ ଅଳତା ଲଗେଇ ସାରେ। ଅଳତା ଲଗେଇବି ଏଇଠି ତୁଳା କାଠିରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଳତା ଗୁଣ୍ଡ ପିଙ୍କ କଲର୍ର। ଏତିକି କାପି। ଏବେ ଦବା ଟିକେ ପାଣି। ମୋ ପୁଅ ଉଠିଲେ କହିବ, ଶିବାଂଶ କହିବ ମାମା କ'ଣ ଲଗେଇଛୁ। ସିଏ ଉଠିଲେ ଚଲେଇବ ତାର। ମୋତେ ଲଗେଇ ଦେଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଲୁଅକୁ ନେଇକି ଦେଖାଯିବ। ପିଙ୍କ ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍, ପିଙ୍କ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ସଫା କରିକି ପେପର୍ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଥାକ ଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ସବୁଠି ମାରିଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେ ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଜା ସବୁଥିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ସଫା ଚାଲିଛି, ସେଇଟିକୁ ସଫାସଫି କରିସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲ। ଏବେ ପୁରା ସାଇତି କରିଦେଲି। ଥାକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇତି କରିଦେଲି। ଆଉ ଡାଲି ହେରିକା ଟିକେ ଥୋଇଯାଏ। ଆଉ ଖାଲି ଡବା, ଯେହେତୁ ଡବାଟା ସବୁ ସାଗାଡ଼େ ଥିଲା, ଖାଲି ଡବା ସବୁ ଆରପଟ ଘରେ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ମାନେ ନୂଆ ଡବା ସେଟା କେଉଁଠି ଥୋଇଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା, ସେଟା କାଲି କାଢ଼ିଲାଠୁ ସେଟା ଥୋଇବି। ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ରଖିଦେଲି। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପୁନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ମହୋତ୍ସବରୁ। ଆଉ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ସେପଟେ ଥୋଇଛି। ଏଇଟା ଥୋଇବି। ତଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ତଳେ ଏଇ ଡବାଟେ ବି ରଖିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ସଫାସଫି କରି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଡବା। ଖାଲି ଏଇତିକ ସଜେଇବି। ଏଇଠି ଆହୁରି ରଖିବି, ର୍ୟାକ୍ ହେରିକା କିଛିଟା ରଖିବି, ସେଥିରେ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ କ'ଣ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆଉ କାଲି କରିବି। ଆଉ ଏବେ ଘରଦ୍ୱାର ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଯାଉଛି ସଫାସଫି କରିବି। ଶିବାଂଶ ଶୋଇଛି, ଉଠିନି। ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବି। ଯାଉଛି ଝାଡ଼ୁ କରିସାରି ତାପରେ କଥା ହେବି। ଆହୁରି ଏତିକ ବାସନ କୁସନ ବି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ବାସନ କୁସନ ପଡ଼ିଛି, ଏତିକ ସଫା ହେବ ପୁଣି। ସୁଜି ଗୁଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ସୁଜି ଡବାଟାକୁ ସଫା କଲେ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ରଖିବା। ଆଉ ଏବେ ଆସିକି 4ଟା ହେବ। 4ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। 4ଟା ହେବନି, 4ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ତ ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଘର କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଉଠେଇବି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, 4ଟା ବେଳେ କାହାର ଘର ଓଳଉଛନ୍ତି କହିବେ? 4ଟା 5ଟା ବେଳେ। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି 6ଟା 6:30 ବେଳକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଘର ଓଳେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ନା। ତ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ଘର ଓଳାଏ। 4ଟା ବେଳେ ଓଳାଏ, ନହେଲେ 5ଟା ବେଳକୁ ଓଳାଏ। ଯଦି 4ଟା ବେଳେ ଓଳେଇ ନଥିବି 5ଟା ବେଳେ ଓଳେଇବି, ନହେଲେ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଓଳେଇଥିବି ଆଉ ଓଳେଇବିନି। ଘର ଦେଖିକି, ମାନେ କେତେବେଳେ ଓଳେଇଥିବି ସେଇଟା ଦେଖିବି। କାହାର ଓଳଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଓଳାଓଳି କରିଦେଉଛି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ।
ତିନିଟା ଯାକ ରୁମ୍ ଓଳେଇ ସାରିଲିଣି, ରୋଷେଇ ଘର ଖାଲି ହଲ୍ ତ ଓଳେଇଲା ବେଳକୁ ଘର ଓଳେଇବ ମାନେ ଆଗ ବୁଏ ସବୁ ତଳେ ଗୋଟେ ସବୁ ଖେଳନା ପଡ଼ିଥିବ ମୋ ପୁଅର, ଘର ଓଳେଇବ ତାକୁ ଗୋଟଉଥିବ, ଓଳେଇବ ଗୋଟଉଥିବ। ଯେଉଁ ବିଜାଡ଼ ଲାଗୁଛି ଘର ଓଳେଇଲା ବେଳକୁ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯାକ ବୁଏ ତୁମ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତୁମ ଘରଟା ଓଳେଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସଜାଡ଼ିନି, ଏକାଥରେ ଓଳେଇ ନେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଥୋଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଓଳେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରଖୁଛି ଆଉ ସିଡ଼ି ଠେଇ ଯେଉଁ ବାଲକୋନିରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏତେ ଯେ ଓହୋ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ଏତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡ଼େ, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିବୁ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଗରମ ଥିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚଢ଼ି ଆସିବେ। କାମ କରିକି ପୁରା ଖାଲି ଆଜି ଘର କାମ କରିକି, ଗରମ ବେଶୀ ହେଉଛି ନା, କାମ କଲେ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି, କାମ ନ କଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ହେଉଛି, ପୁଣି ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ଆଜି ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡା ଖାଲି ଲୁଣିଆ, ଏଇଟା ଲୁହାଳିଆ ଆଉ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି, ଲୁହାଳିଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଲୁହାଳିଆ ଲାଗୁଛି ପାଟିକି ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା ଲାଗିବ ମାନେ ମଟର ଲାଗିବ ମାନେ ପାଣି ପୁରା ହଳଦିଆ, ଯେମିତି ହଳଦୀ ପାଣି କାଦୁଅ ସେମିତି। ବୋଉ ତାକୁ ଉଠେଇଦେବି, ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଖାଇବ ନା। ଶିବାଂଶରେ ଉଠୁନୁ, ଧନ ଉଠୁ, ଶିବାଂଶ ସେ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତା, ଯା ଉଠେଇବି ଆଉ।